गोली चला रहा है, देखिए गोली चला रहा है, गोली चला रहा है, गोली चला रहा है, गोली चला रहा है, गोली मत चलाओ, ये देखिए गोली चला रहा है, मार 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 साला मार 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 साला मार साला का मार। आप बोलिए कौन सी गाड़ी पकड़ रहे हैं, कौन सी गाड़ी पकड़ रहे बस्ती में आगे? मोबाइल नहीं रखेगा, बोल रहे ये बंगाल है, अब बिहार पुलिस है, कौन सी गाड़ी पकड़ रहे हैं आप बोलिए? बंगाल वालों को बुलाइए आप, हाँ तो बंगाल वालों को बुलाइए आप यहाँ पे। बंगाल वाला बिहार पुलिस क्या कर रहा है? गाड़ी रोक यहाँ, ये किशनगंज टाउन थाना का पुलिस है, ज्यादा नोटंकी मत कीजिए बोल रहा है संदीप कुमार। संदीप कुमार कहाँ का पुलिस है बोलिए, ज्यादा नोटंकी मत। गाड़ी रोक। বাংলায় বিহার পুলিশের দাদাগিরি। বাংলার এক বাসিন্দাকে বিহারে তুলে নিয়ে গেল বিহার পুলিশ। গ্রামবাসীদের বাধাতে চলল বিহার পুলিশের গুলি। বিহারের পুলিশের গুলিতে জখম বাংলার দুই বাসিন্দা। উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার বিলাতিবাড়ি এলাকার এই ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি লাইভ নিউজ। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকুলিয়া থানার বিলাতিবাড়ি এলাকায় মোটর বাইক চুরির ঘটনার তদন্তে আসে বিহার রাজ্যের কিষানগঞ্জ জেলার পুলিশ। বিলাতিবাড়ি এলাকার এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় কিষানগঞ্জের পুলিশ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাংলার পুলিশকে ছাড়াই বিহার পুলিশ তদন্তে আসে। শেষমেশ গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীদের থেকে বাধা পেয়ে 5 রাউন্ড গুলি চালায় বিহার পুলিশ বলে অভিযোগ। বিহার পুলিশের গুলিতে 2 ব্যক্তি জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জখম 2 বাসিন্দা বর্তমানে চাকুলিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিহার পুলিশের ছোড়া গুলির 3টি খোল গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে বাংলার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার এসডিপিও রথিন বিশ্বাস জানিয়েছেন, চাকুলিয়া থানার বিলাতিবাড়ি এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে বিহার পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার সময় বাধা পেয়ে গুলি চালিয়েছিল। বিহার পুলিশ আমাদের থানায় না জানিয়েই এই তদন্তে এসেছিল। 5 রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বিহার পুলিশ। বিহার পুলিশের গুলির 3টি খোল উদ্ধার করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এরকম বিহার থেকে পুলিশ এসে এখানকার আমাদের বিলিতিবাড়ি এলাকার একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে। তো আর যাওয়ার সময় ওরা বোধহয় কোনো বাধা পেয়েছিল, তার জন্য ওরা 5 রাউন্ড গুলি করেছে। শুরু থেকে ইঞ্জুরি হয়নি, কাউকে লেগেছে না, ইঞ্জুরি হয়নি, এমনি পড়ে 2 একজনের ইঞ্জুরি হয়েছে, তারা লোকাল হসপিটালে আছে। আর আমরা 3 রাউন্ড এমটি কার্টিজ আমরা সিজ করেছি। এবার আপনাদের থানায় কি জানিয়েছিলেন? থানাতে কোনো জানায়নি, যেটা জানানো ছিল। পরিস্থিতি কেমন এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই ঘটনায় বিহার পুলিশের তীব্র নিন্দা করেছেন চাকুলিয়ার তৃণমূল বিধায়ক মিনাজুল আরফিন আজাদ। এরা আমাদের পাবলিক যারা আছে এখানে মানুষ যারা, তারা বলছে 5 রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। সেই সূত্রে আমি বলবো, বিহার পুলিশ যেটা আজকে ঘটনা ঘটেছে এটা নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি পুলিশের সাথে, পুলিশের কাছ থেকে আমরা এরকম আশা করি না যে সাধারণ মানুষকে তারা রক্ষা করবে। ঠিক আছে, সাধারণ মানুষের তারা রক্ষা করবে, রক্ষা না করতে তাদেরকে ভয় দেখাবে, আতঙ্কে গুলি চালাবে, এটা ঠিক না। পুলিশের এটা কর্তব্যের মধ্যে পুলিশ করে না। এটা যেটা আজকে হয়েছে এটা আমি বলবো এটা নিন্দনীয় ঘটনা। আমাদের চাকুলিয়া থানাতে এরকম হয়নি জীবনে। দেখেন, আমার একটা ছোট ভাই গাড়ি চালায়, ট্রাক্টর, ডালকলা থেকে বুটা খালি করে আসছিল। আচ্ছা, এখানে কি নাম ওর? নূর আলম। বাড়ি আসছিল এখানে একটু আগে। বিহার পুলিশ গাড়ি ধরছিল, ট্রাক্টরগুলো চেক করছিল, কাগজ টাগজ। বিহার পুলিশ বাঙালি এসে ট্রাক্টর গাড়ি চেক করছে। কেন চেক করছে, কি হয়েছে? আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও। বিলাতিবাড়ির সামনে 12 ওখানে ট্রাক্টর ধরছিল। আমার ভাই বলছে, আমি তো গ্রামে চলে আসলাম, ট্রেনে চলে যাবো। 7-8টা ট্রাক্টর দাঁড় করে রেখেছে ওখানে। আমার ভাই ট্রেনে চলে আসছে, আচ্ছা গ্রামে ঢুকেছে। এখানে গ্রামে ঢোকার পরে ওখান থেকে পিছে গাড়ি পিছে করে এসে আমার ভাইকে কি করে নিয়েছে, ধরে এসে বলছে চলো থানা चलो। अच्छा, काय थाना जाएंगे? ये तुम्हारा गाड़ी चोरी का गाड़ी है। लगे ठीक है, तो चोरी का गाड़ी तो कागज देखे यहाँ पे। कागज देखाते चाइलाम, और भाई के उठाई निয়ে থানা वाला চলে গেল, বিহার वाला। अच्छा, उठाই নিয়ে চলে গেছে কি? চলে গেছিল, এখন বিহারে আছে, থানাতে আছে এখন। আচ্ছা, আরেকটা গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে জিজ্ঞাসা করছি আমি। থানা রাইস থানা রাইস জিজ্ঞাসা কি হয়েছে, बोल रहा है क्या तुम्हारा गाड़ी चोरी का है, तुम्हारा ये चलो थाना में जाके छोड़ देंगे। बंगाल का ये है, अब बिहार वाला आएगा, बंगाल में नहीं आ सकते। बिहार में कहीं चोरी की गाड़ी, हम स्पॉट में कागज दिखा रहे हैं चोरी का। मेरा मम्मी का नाम से गाड़ी है, चोरी का गाड़ी का
कागज नहीं होगा, दिखा रहे मेरा मम्मी का नाम पे गाड़ी है, कागज दिखा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तब पब्लिक वाला रुको रुको, गाड़ी भागने लगा, वो लोग भागते भागते एकदम वहाँ जाकर एकदम गोली, पब्लिक जब घेरा वो लोग रोकने के लिए गाड़ी का कागज दिखाया, काय जबरदस्ती उठाकर ड्राइवर को मार रहे, उठा ले जा रहे। अच्छा, वो लोग गोली चलाने लगा, फायरिंग वाला 5 तो फायरिंग किया, फर्स्ट फायरिंग किया। जो आईसी है उसका, वो संदीप कुमार है उसका नाम, वही फायरिंग किया। किसी को लगा? 2 आदमी को लगा, मेरा छोटा भाई को 2 आदमी को हाथ में लगा है। अच्छा, यहाँ गोली लग के चल गया, तो यहाँ पे गोली। उन लोग कहाँ पर है? चकलिया हॉस्पिटल में, गाड़ी वहाँ लगा हुआ है, देखिएगा बस्ती में पकड़ के ले गया, बिहार वाला। तो बंगाल का पुलिस आया था? बंगाल पुलिस अभी आया है, जांच कर रहा है, अभी जांच कर रहा है। गाड़ी का कागज भी देगा, सब कुछ ठीक है। गाड़ी का ओरिजिनल गाड़ी है, बोले तो तुम यहाँ वो ड्राइवर को उठा के लेके गए, आपका भाई को भी लेके चला गया? उसको भी लेके गया, गाड़ी लेके नहीं ले पाया, गाड़ी छोड़ के भाग गया, उसको लेके गया। उसके पास पैसा है 2,35,000 रुपया, पूछा बेच के आ रहा था, पैसा का साथ उसका ड्राइवर को। आप लोग थाना में कंप्लेंट किए? कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं, पुलिस वाला बोला ये ठीक है, देखिए आप। आपका क्या नाम है? अबू जरानी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव न्यूज। गोली चला रहा है, देखिए गोली चला रहा है, गोली चला रहा है, गोली चला रहा है, गोली चला रहा है, गोली मत चलाओ, ये देखिए गोली चला रहा है। मार 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 साला, मार 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 साला, मार साला, मार। आप बोलिए कौन सी गाड़ी पकड़ रहे हैं? कौन सी गाड़ी पकड़ रहे बस्ती में आगे? मोबाइल रख, मोबाइल नहीं रखेगा, बोल रहे ये बंगाल है, अब बिहार पुलिस है। कौन सी गाड़ी पकड़ रहे हैं आप? बोलिए। बंगाल वालों को बुलाइए आप। हाँ, तो बंगाल वालों को बुलाइए आप यहाँ पे। बंगाल वाला बिहार पुलिस क्या कर रहा है? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक यहाँ। ये किशनगंज टाउन थाना का पुलिस है, ज्यादा नौटंकी मत कीजिए, बोल रहा है संदीप कुमार। संदीप कुमार कहाँ का पुलिस है? बोलिए, ज्यादा नौटंकी मत। गाड़ी रोक। বাংলায় বিহার পুলিশের দাদাগিরি। বাংলার এক বাসিন্দাকে বিহারে তুলে নিয়ে গেল বিহার পুলিশ। গ্রামবাসীদের বাধাতে চলল বিহার পুলিশের গুলি। বিহারের পুলিশের গুলিতে জখম বাংলার 2 বাসিন্দা। উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার বিলাতিবাড়ি এলাকার এই ভাইরাল ভিডিও সত্যতা যাচাই করেনি লাইভ নিউজ। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকুলিয়া থানার বিলাতিবাড়ি এলাকায় মোটর বাইক চুরির ঘটনার তদন্তে আসে বিহার রাজ্যের কিষানগঞ্জ জেলার পুলিশ। বিলাতিবাড়ি এলাকার এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় কিষানগঞ্জের পুলিশ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাংলার পুলিশকে ছাড়াই বিহার পুলিশ তদন্তে আসে। শেষমেশ গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীদের থেকে বাধা পেয়ে 5 রাউন্ড গুলি চালায় বিহার পুলিশ বলে অভিযোগ। বিহার পুলিশের গুলিতে 2 ব্যক্তি জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জখম 2 বাসিন্দা বর্তমানে চাকুলিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিহার পুলিশের ছোড়া গুলির 3টি খোল গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে বাংলার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার এসডিপিও রথিন বিশ্বাস জানিয়েছেন, চাকুলিয়া থানার বিলাতিবাড়ি এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে বিহার পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার সময় বাধা পেয়ে গুলি চালিয়েছিল। বিহার পুলিশ আমাদের থানায় না জানিয়েই এই তদন্তে এসেছিল। 5 রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বিহার পুলিশ। বিহার পুলিশের গুলির 3টি খোল উদ্ধার করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এরকম বিহার থেকে পুলিশ এসে এখানকার আমাদের বিলিতিবাড়ি এলাকার একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে। তো আর যাওয়ার সময় ওরা বোধহয় কোনো বাধা পেয়েছিল, তার জন্য ওরা 5 রাউন্ড গুলি করেছে। গুলি থেকে ইঞ্জুরি হয়নি, কাউকে লেগেছে না, ইঞ্জুরি হয়নি, এমনি পড়ে 2-1 ইঞ্জুরি হয়েছে, তারা লোকাল হসপিটালে আছে। আর আমরা 3 রাউন্ড এমটি কার্টিজ আমরা সিজ করেছি। এবার আপনাদের থানায় কি জানিয়েছেন? আমাদের থানাতে কোনো ধরনের খবর জানায়নি, যেটা জানানো ছিল জানাই। পরিস্থিতি কেমন? এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই ঘটনায় বিহার পুলিশের তীব্র নিন্দা করেছেন চাকুলিয়ার তৃণমূল বিধায়ক মিনাজুল আরফিন আজাদ। এরা আমাদের পাবলিক যারা আছে এখানে মানুষ যারা, তারা বলছে 5 রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। সেই সূত্রে আমি বলবো, বিহার পুলিশ যেটা আজকে ঘটনা ঘটেছে এটা নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। পুলিশের সাথে, পুলিশের কাছ থেকে আমরা এরকম আশা করি না যে সাধারণ মানুষকে তারা রক্ষা করবে। ঠিক আছে, সাধারণ মানুষের তারা রক্ষা করবে, রক্ষা না করতে তাদেরকে ভয় দেখাবে, আতঙ্কে গুলি চালাবে, এটা ঠিক না। পুলিশের এটা কর্তব্যের মধ্যে পুলিশ করে না। এটা যেটা আজকে হয়েছে, এটা আমি বলবো এটা নিন্দনীয় ঘটনা। আমাদের চাকুলিয়া থানাতে এরকম হয়নি জীবনে। দেখেন, আমার একটা ছোট ভাই গাড়ি চালায়, ট্রাক্টর, ডালকলা থেকে ভুটা খালি করে আসছিল। আচ্ছা, এখানে কি নাম ওর? নূর আলম বাড়ি আসছিল। এখানে একটু আগে
বিহার পুলিশ এসে গাড়ি ধরছিল, ট্রেক্টরগুলো চেক করছিল, কাগজ টাগজ। বিহার পুলিশ বাঙালি এসে ট্রেক্টর গাড়ি চেক করছে। জানি না কেন চেক করছে, কি হয়েছে না আচ্ছা 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 দাঁড়াও। এটা বিলাতি বাড়ির সামনে 12 ওখানে ট্রেক্টর ধরছিল। আমার ভাই বলছে আমি তো গ্রামে চলে আসলাম, ট্রেনে চলে যাবো। 7-8টা ট্রেক্টর দাঁড় করে রেখেছে ওখানে। আমার ভাই ট্রেনে চলে আসছে, আচ্ছা গ্রামে ঢুকেছে। এখানে গ্রামে ঢোকার পরে ওখান থেকে পিছে গাড়ি পিছে করে এসে আমার ভাইকে ই করে নিয়েছে, হুম ধরে এসে বলছে চলো থানা चलो। अच्छा काहे थाना जाएंगे? হুম ये कहा तुम्हारा गाड़ी चोरी का गाड़ी है। गाड़ी ठीक है, तो चोरी का गाड़ी है तो कागज देखे यहाँ पे। হুম कागज देखाते चाहलाम और भाई के उठाई निয়ে थाना वाला चले গেল। বিহার वाला আচ্ছা উঠাই নিয়ে চলে গেছে কি? চলে গেছিল, এখন বিহারে আছে, থানাতে আছে এখন। আচ্ছা আরেকটা গাড়ি আছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে জিজ্ঞাসা করছি আমি। থানা राइस में थाना राइस तो जिज्ञासा की हुए बोल रहा है क्या तुम्हारा गाड़ी चोरी का है, तुम्हारा ये चलो थाना में जाकर छोड़ देंगे। बंगाल का ये है, और बिहार वाला आएगा, बंगाल में नहीं आ सकते। बिहार में कहीं चोरी की गाड़ी, हम स्पॉट में कागज दिखा रहे हैं चोरी का। मेरा मम्मी का नाम से गाड़ी है, चोरी का गाड़ी का कागज नहीं होगा, दिखा रहे मेरा मम्मी का नाम से गाड़ी है, कागज दिखा रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं, तब पब्लिक वजह रुको गाड़ी भागने लगा। वो लोग भागते एकदम वहाँ जाकर एकदम गोली, पब्लिक जब घेरा वो लोग रोकने के लिए गाड़ी का कागज दिखाए, काहे जबरदस्ती उठाकर ड्राइवर को मार रहे, उठा ले जा रहे। अच्छा वो लोग गोली चलाने लगा, फायरिंग वाला 5 टू फायरिंग किया। फर्स्ट फायरिंग किया, जो आईसी है उसका, वो संदीप कुमार है उसका नाम, वही फायरिंग किया। किसी को लगा? 2 आदमी को लगा, मेरा छोटा भाई को 2 आदमी को हाथ में लगा है। यहाँ गोली लग के चल गया, तो यहाँ पे गोली उन लोग कहाँ पर है? चकले हॉस्पिटल में। गाड़ी वहाँ लगा हुआ है, देखिएगा बस्ती में पकड़ के ले गया बिहार वाला। तो बंगाल का पुलिस आया था? बंगाल पुलिस अभी आया है, जांच कर रहा है, अभी जांच कर रहा है। गाड़ी का कागज भी देगा, सब कुछ ठीक है। गाड़ी का ओरिजिनल गाड़ी है। बोले जबरदस्ती तुम यहाँ वो ड्राइवर को उठा के लेके गए, वो आपका भाई को भी लेके चला गया? उसको भी लेके गया। गाड़ी लेके नहीं ले पाया, गाड़ी छोड़ के भाग गया। उसको लेके गया, उसके पास पैसा है 2,35,000 रुपया, पूछा बेच के आ रहा था। पैसा का साथ उसका ड्राइवर को आप लोग थाना में कंप्लेंट किए हैं? कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं। पुलिस वाला बोला ये ठीक है, ये देखिए आप। आपका क्या नाम है? अबू जरा ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव न्यूज।